خیلی از سببی که کم تا پرابلم‌های زندگی بود دانشگاه را پرتوفتیم رفتیم موجودات مهنتی. چی خیلی که ما میدونیم و شاید بعضی ها ندونن، یک وقتایش ما رپ میخوندیم. همین آوازها راسته یا اینکه نه؟ دورنیک سر کردگی مثلا کار کردم او با گروشیک در مغازین خیلی پولچککم کار کردگیم موی کردم کار کردگیم پیتزریا دم مثلا پیتزا میکشیدم. این خیلی درد غم یک نفره غریبا بیشتر درک میکنن چیم زنگش میزدی اینا میام اینا پگم میام اکم و گشنه پول نمیتی اینا خیر میام صاحب خونه اومد میخواستم که بشناسم تاجیک بودن ما را میشه بفهمم که یک ملت تاجیک در یک گوشه روی دنیا وجود دارند. مقصد سبب در چی بود که شما ویدیو نکردین برای کرپران؟ شما اگر پرویز ویدیو کرده بودین اویدی خدمتوی کودکان یتیمان، همین موضوع چی شد؟ مقصد نیت هست که مدپونکت هم خیلی چیزا سوز کنیم در آینده. برادرای عزیز، حجتاتون تمام شده میخواین گرانیس هم بگذارین. پس به اکای محیدین مراجعت کنین. اکای محیدین زیاده از 7-8 سال است که مهاجرین تاجیک را از مسکو به قزاقستان میبره میاره، یعنی خط سرحد مسکو قزاقستان. به حد دادن باوری نکنید. اینو مو گپ زنه ان شاء الله برای شما تخفیف میکنه. السلام علیکم. سلام علیکم اکای پرویز. و علیکم سلام. اولا قطعی تماشابیناتون یک سلام علیکم کرده. سلام علیکم به همه برادرها. این برنامه را بچه خاطر کرده استیم. در زیر کامنتاریاتون شماره زیادی کامنتاریایی که شما جواب دادگی نیستین، شاید سبب داری باشه که وقت ندارین یا اینکه ندیدگین. همون کامنتاریای شما را، همون سوالا را از ما به شما گپ میزنیم و جواب میتین. همه کامنتاریا نیو شماره زیادی کامنتاریایی که میخوان شما شنوان تماشابیناتون. اکای پرویز شما کی و در کجا تولد شدگی؟ ما 10 فوریه سال 1994 در ناحیه میر سید علی حمدانی پیش مسکو است که ولایت ختلون. کدام مکتبا را خواندگین؟ یعنی معلوم میشه که شما یک مکتب خواندگی نیست اگر که در اونجا تولد شده باشین. نه در اونجا تولد شدگیم سالی 2 ساله بودم در دوشنبه کوچیدگیم تا صنف در مکتب 76 خواندگیم در 46 میکروی ناحیه فردوسی تا صنف 9 در چی خواندگیم مکتب 3 خواندگیم. بعد ختم صنف 9 کالج امی پتو میگن کالج داخل شدم، کالج تکنیکی پروگرامیست اونجا را تمام کردم. بعد وای داخل شدم و دانشگاه صاحبکاری خدمت اکونومیست و پروگرامیست داخل شدم. خیلی از سببی که کم تا پرابلم‌های زندگی بود دانشگاه را پرتوفتیم رفتیم موجودات مهنتی. فهمو هستن اما همسنفایی که تا حال خود شما در علاقه باشند بینین یا اینکه نه؟ بله قریب در یک هفته 7 روزه 2 روز شاید خطی همکورسان بگذاره، 1-2 روزش بگه ها را که در نظر دارم 1-2 روزش خطی همسنفام میگذره، نه هفته همسنفام ندیدم. خلاص هستن میبینیم شون تا حاضر. در دورای مکتبی بسیاری ما خاراکترهای دیگر خیلی داریم. شوخ میگیم که یگان نغمه داریم که آیسته آیسته همو خصلت ها علیش میشوند و چه خیلی ما میدونیم خصلت های شما را هم علیش شدگین و همو همسنفا عین حال برای کار و رفتار شما یگان خیلی بین شما میشه که شوخی مقصد شما مذاق میکنن یگان چون اینکه نه موضوع نه راستی گپ بلاگر شدگی نه و سببی که در ای وقتش اگه کم کم یک خونی ملاچاپی داشتیم اون دورای مکتبیمون مقصد یکم دخترامو یوبکا میپوشید راستی گپ نمیفورید و همین خونی کم کم ملاچاپی اون وقتش بوده. بعد از سبب همی باشه نمیدونم از سبب چی تا حاضر همسنفای ما که من اکا گفته گپ میزنن حرمت میکنن تا حاضر و خطی من خیلی شوخی نمیکنن که مرا پس بزنن. مقصد استرات میکنن که ما در چی نرسونن سخت نرسه گپشون نو شوخی میکنیم بعضی جودا نه که شوخی نه که مرا پس بزنن. مقصد خیلی پریکول کنن مرا از سبب حرمت احترام که بین دیگه موقع است نه که شوخی میشه. چه خیلی که ما میدونیم و شاید بعضی ها ندونن، یک وقتایش ما رپ میخوندیم. همین آوازها راسته یا اینکه نه؟ بله سال 2011 بود تا سال 2013 یا
نمیدونم 14 هم خیلی خوندگیم ده. ва чӣ сабаб шуд ки шумо ҳамин корро баҳс кардед? Ягон нафар ёки ягон ситуатсия ёки ягон суханҳо? اوز من نقل کنم شاید بعضی رپرها در سخت برسن و حقیقت تلخه او دورایی که ما میخوندیم مقصد دیگه که ما پدرم آدم مهنتی های خدمم الحمدلله ای روزه که خما همین میشناسم که من انسانم رفت و آمد کردستم ای همون وقتا خما در کار دیدگیم ده مثلا مرا پدرم قطعش کار میبرد وقتای خارگیش ده مثال کار همین کار برد وقتی که من رپ خوندم یک جهتی بس کردن هم یکی بسیاری برادرایی که خاطر ما میشتن میخواستن این چیزا او خبری استفاده میکردن مقصد معقول نبود آدمو ده این یکمین سببش مقصد و دوم سببش هم یکی وقتی ما در دنیای رپ در اومدم او قدر الکشی و مقصد او قدر آدمای بیکار خوجه و اینمی خلاص به سر و سامانی به دو درونده یگانه یک چند رپرای بدن که کار میکردن زندگیشون خوب مثل ای پای کار برو رپ میخوندن و بسیاری ها حتی سیگارت میکشیدن سیگارت پولی را ای پدرشون میگرفتن این اوجه نیجی پلین تو ساده مقصد همین وقتی که من رپر بودم آدم‌ها خیال میکردن که من خیلیم و همین چیز من در پریاد نبود و شکر خدا میکنم که همین یا توچکه موندم که بس و همین بس کردم اینا تا حاج را همون چیزا نزدیکی نکردم نو من همیشه هرمان همچون انسان حرمت میکنم من رپر رو فان ندارم مثلا انسان ولی حرمت میکنه که رپر уже چی ندارم فهمو چی طوره که نوارهای شما برآمدگین و چی خیلی که ما میدونیم شما در غربی بودگین میتونه نقل کرده کدام سال رفتین چی کارها را کردگین و چی سیتواسیون را غلطیدگین سال 2014 بود با فکر ماه آگوست سال 2014 غربی رفتگیم اولین بار از سببی که کمتر خیلی غربی کی برای چی میروم من آمدم معلومه برای بهبودی برای زندگی را خوب کردن خیلی ماهای اول عذاب میکشیدیم کار نبود کار نمیافتیم با عادت کردگی نبودیم بعضی خیلی ایامی دورنیک سر کردگی مثلا کار کردم او با گروشیک در مغازین خیلی پولچککم کار کردگیم موی کردم کار کردگیم پیتزریا دم مثلا پیتزا میکشیدم روز به روز مقصد اتاب به اتاب هم خیلی زندگیم خوب شدن گیری و فکر میکردم که دمسکو سوم یافتن уже برای ما پرابلم نیست любое время برام شکر خدا любой направление کارم میوم آدمی که بگه بکنم میشه مسکو یا توی زمین خودی روسیه یا اکنون روسیه را دگیم دولتی هست که همین کلمه ویزیو تایکو قطعی آدم بسیار میخرده مثلا بسیار عذاب هم کشیدگی نه که خیلی شکر هم ایوا پس سرش تو یا بر عذاب نکشی این زندگی خوبه نمیبینی بعضی کینوها هم هست کلیپ هم هست البته که هم همین چیزا ای نقلای آدمو گرفته میشه وقتی شما رفتین بدن تاجیکایی که شما را کیدت کنن در کار تاجیک میتونه نقل کرده چه سیتواسیش نمی نامش نمیگیرم شاید خیلی که اون کس میشناسه اون ضررش برسونه این آدمی آدم مثلا و نمیخوام یگان وقت والله قسم نیت نکردم که یگان توجیک خدمت ضرر برسونم گرچه که ضررش ما در نزدیکی کوشش میکنم که با فایده ما برسونم یک برادر ای منطقه کلوب بگم همون طرفای زادگاه خمون استرویکا کار مفید کرد شما در تاجیکستان بوده که نه در همون مسکو به کار بودیم و مقصد نمی کوادرات وعده کرد که نمی قدر پول تو میتونم وقتی ما اومدیم همه چیزمون رو پخت کردیم کار را سر کردیم مقصد نرخ دیگه کرد این قد پول میدادی کش نمیداد خلاص ما در همون زمستان خنک 3 ماه در درون بیتون خواب کردیم وقتی که آبشای کوبر اومدیم 5000 روبلی ما رسید خلاص نداد پول داده که کم داده و خیلی دگاورو دیگه خیلی بود بعد اونجا که رفتیم اونجا همه چیزمون رو پختیم کار که سر کردیم دگاورو پول دیگه خیلی هست خیلی مهمه که ای زوری استفاده بود که پول نداده گره نه ای شاید نه وای گره و ما ندیدیم دیگه و زنگش میزدی اینا میام اینا پگم میام اکمو گشنه پول نمیتی اینا خیر میام صاحب خونه اومد ایدیتی نتری بکوا ای خونه سر ممکن ما پول نداریم یعنی که پول و گرفته رفت شما با همین
کار خیر سر کردن در غریبی بوده نمی کار سر کردن یا اینکه در داخل کشور؟ غریبی ده. این основной خیلی چیزا را من خودم уже میدونم ای опыти کاریم که این خیلی درد غم یک نفره غریبا بیشتر درک میکنن چیم اویی که در وطن قرار دارند. مثلا غریبی در سال 2016 بعد ما август بود با فکرم امی این одноклассник در تماشا کرده بودم یک وقت خیلی پیس منی ابرشنی شدگی بود. من تا همین وقتی که من ویدیو کردم من یگان بردن دیده بودم که در اینترنت اون کسی یوردم کنه میسو و یک دیدم که پیس منی ابرشنی بود که من فلانی و فلان بالینسه دختر خوبه با فلان نمود دیاگنوز مثلا فلان خدر پول ما در کاره روز دیگه هم نمیدونم برای چی این همه چیز من را زدیوت کرد. خیلی مقصد در درون دلم در اومد. فکر کردم که یگان آدمی نزدیک خودم نه مثال اگر که خیلی فکر کنم من چی نکرد بودم میکرد پروست میتونستم رنگ دیگرایی که هزار آدما میخونن من بخونم خوب کنم داخش دو کنم برای که اونجا ریکویزیت نبود فقط نمبر تلفن بود. بخدا نتونستم زنگ زدم چه گفتم که خیلی اکا من مقصدم خیلی میخوام دستگیری کنم همین ویدیو میکنم در اینترنت میپرتم شما روزین یگان کسی زنگ تون میزنه ایسوسا گفتی خب شما همه چیز را یگان بار دیدگی بدین یا اینکه نه ویدیو کردن مراجعت کردن؟ نه این ایده من نبود که من توش تو بلاگر بشم. این پروسه هم خیلی یک بار کردم فکر کردم که من رای پر بدم وقتش نه одноклассники من تماشا ببین 20 دلار کو من ویدیو را در یوتیوب نپرتافتم در одноклассники پرتافتم بعد در یوتیوب گفتن که پرتام بعد در یوتیوب پرتافتم و من در اون ویدیو گفتم که برادرایی که 1000 روبل زیاد میخوان کمک کنن خلاص در خودی همون نفر روان کنین نه نمره تلفنش نه نام فامیلش اکادمی که 20 روبل 10 روبل مثلا من نمره کارتم میمونم و همون وقتی که ما گفتیم نمره کارتم میمونیم بسیاری مردم ما اپیسن پد ویدیو را نمیفهمن چیه و کوشش میکردیم که بفهمونیم نمیفهمیدن رو به هر حال پول جمع کردیم یک مرتبه به همون مرده که زنه که 86000 با 15000 با دیگه 20000 بخیر خانگی خودمون دست میگه بردن سوسه خیش تبرو یوردن کردن. تاجیکستان قرار داشتن یا که در امور است؟ نه تاجیکستان در کلینیک منصورف در خوب بودن جراحی گرده باید میکردن گرده اپش در این میزدن هم خیلی جراحی گرده کردن. یعنی همه کارا همه چیز سر شد و مقصد بعداً چی شد؟ با یگان آدم دیگه در شما مراجعت کرد که ما در مراجعت کردن با یک از هم خیلی یاردم کردیم بعد سوم زیادی کرد سوم زیادی کرد چه سوم زیادی نکرد ما سوم روان کردیم بعد مردم اونجا ویدیو را بعد تماشا میکنن کو بعد سوم جمع شد 15000 بود والا خدا دروغ نکنه 20000 بود و بچه ها خواهد یک کافه ده اگر که تماشا کرده باشن در کامنت شاید پرتوجیدت کنن. نفرانی که در فدراسیون روسیه قرار دارند و میخواهند که رقم‌های تلفن موبیلشان 4 تا 8 7 1 یا اینکه 0101 یا اینکه 0202 باشد خلاص رقم‌های دیو نداشته باشند میتوانند به رقم‌های روی یک نموده مراجعت کنید و 20% پول شما به خیر خواهد رفت. اشتاگی بدم گفتم که خیلی همین سومو چیکار کنیم مثلا سومی مردم بعد من روی کردم تاجیکستان پدرم در گفتم که 5 اوله کمبیزات انتخاب کردم همین نزدیکی بودم تقسیم که به تشون 3000 روبل پیش عید به خیلی به بعد ویدیو که روشون نتوه مثلا همین رحمت که توش این پول قبول کرده 5 اوله 3000 دادم 15000 و همون ویدیو رو پرتافتم با تا اینا تقسیم کردن تو چه با 15000 دیگه جمع شد اوشا اشتاگیم با فکر دادم چیکار کنیم بعد ایده پیدا شد که ما اسپیس پریوم بچه‌ای که اسپیس پریوم اگر ندونی مقصد مردمی که رجیستراسیون ندارن دکومنتاشون پرابلم دارن چی میبرنشون یک جای مخصوصی هست که به مانند بگیم ترما یک چستی ترما حساب میشود مقصد همونجا نگهداریش میکنن و هر شخصیتشون رو معلوم میکنن کیان چیان بعد رویشون میکنن و همونجا بردیم پیدا کردیم همین خیلی استاد همین خیلی کورس هستی. سالی چند بود که شما یکمین بار بنگلادش رفتین و چی سبب شد؟ سال 2017 بود با فکر رفتیم نه 18 17 بود و ماه اکتبر 17 بود با فکرم
ман дар Тоҷикистон будам, видео биромадам ку то што буддисто мусалмонора киштестан ва ман ҳамин ҷа Тоҷикистон будам, ният кардам ки ман бояд бирам, билет доштам Россия. ҳатти бачаҳои ҳамсоя штагия мегӯм ман мерам ҳамин ҷа, мегӯям наметонӣ. Мегӯм чӣ хел наметонам, ин қаводамо меравам ку билет мегирӣ, виза гирифтӣ рафтӣ, чӣ ягон проблема нест. мақсад ният сахт, хеле сахт орзу доштам да, ба худо медидам любой одами иҷа гап дар бораи мусалмонию мусалмон набудан намерава, гап дар бораи одаму одамгарӣ да. Мисол агар ҳамаё буддистам мешида, мисол христианин мешида, ягон чиз дига мешида, шояд ман мерафтам ҳамчун инсон, ҳамчун як мусалмон кӯмаки худам ба як чи дига мера, барое ки уҷа да жестока ҳайбат одамкишӣ кардагиан да, мақсад беҳад бераҳмона киштагиан. орзу мекардам ки бирам ақаллан саршона сила кунам. баъд худам мо соли 2017 моҳи октябр буд, мақсад мондум, видео кардам, дар интернет партофтум, бародаро гуфтам кадоми желание дошта бошам, мақсад ният дошта бошам, ина марҳамат биён ягон сумаки ҷамъ кунем, ман ҳамонҷа ният дорам ки бирам. хайс шукри худо сум ҷамъ шид, билета гирифтем, визара хай дар бораш дар интернет хондум, визара чӣ хеле мегирад, агҷо чӣ хеле мекунанд. баъд рафтем соли 2017 моҳи октябр буд ба фикрам, агар хато накунам. қатитон як нафар буд ки як нафар буд, Аюб ном дорад, бисёр инсони шуҷоъ, бисёр инсони нотарс. мақсади гап, ма дар вақт Бигалайф сайт буд, агар бидонем, Бигалайф як чизе буд ки фақат прямой эфир қати гап мезадӣ. ҳамон бародар қати мо ҳамонҷа шиносидагиам ва дар ҳамонҷа гуфтам ки кадоми ният дошта боша, қати ман рафтанда як нафара интихоб мекунам. ба худо ҳеҷ ка нагуфт ман қати мерам. ҳама метарсид ва ҳамон инсон буд ки гуфт парвиз ман любой ҷода маргам мурда буд, чӣ чизе шид, ман қати рост месам мерам ҳамонҷа. ман гирифтам будам шақати. вақте дар ҳамонҷа рафтен, мақсад кӯмак карден, ай номи тоҷикову Тоҷикистон гуфта парчаи моро нишон доден, ҳамо мешинохтанд ки Тоҷикистон дар куҷояи тоҷико киён? ваё не намедонистанд Тоҷикистон. мисол даже иногда буд ҷое ки ҳамон коркунои давлатиш намедонистанд ки Тоҷикистон дар ҷо вуҷуд дорад ва хеле давлат гуфтанӣ ҳастад. мақсад баъд баъзе блокпостҳо буд, ҳамон шабу рӯзе ки мо рафтем ҷанг буд дохил. мақсад блокпостҳо мондагӣ буд, вақте мо мехостем ки дохили ҳамон майдоне ки мисол ҷанг шидагия ку грезо ҳамон ҷадан ку мехостем дохили ҳамон бишем, барои дохили ҳамон майдон шидан сета блокпоста мегузаштида. мақсад ҳар як блокпоста мо бояд бигем ки шаҳрванде ки ҷоем. мақсад мо Тоҷикистон мегуфтем, намефаҳмиданд ва аз сабабе ки мо Россия рафта будем ва ҷурам паспорти российский дошт, Russian мегуфтем, Россия давлати бақувват, ӯро ҳама ҷода мешиносанд. ба Russian ки мегуфтем, во уже хеле дилпир мешиданда, сармо медоданд. ва мирни жителода, одамое ки мисол мо хостем кӯмак кунем ва ёда мегуфтем Тоҷикистон ва ё намефаҳмиданд. баъд мегуфтем Албухорӣ. Албухорира китоби Албухорӣ баъд аз Қуръон дар дунё, мақсад баъд аз Қуръон дуюм ҷода месадам. мисол агар якум ҷо Қуръон бошад, дуюм ҷо китоби Албухорие. аз сабаби ҳамин Албухорӣ ҳамчун як тоҷик дар тамоми дунё мешиносанд. ва мо кӯшиш мекардем ки мо худмона муаррифӣ кунем, Россияро не мехостем ки бишносанд тоҷик будани моро, мисол бифаҳманд ки як миллат тоҷик дар як гӯшаи рӯи дунё вуҷуд дорад. мақсад баъди Бангладеш рафтанатон бори аввал ягон хел мушкилиҳо қати шумо рӯбарӯ шуд ё ин ки не, вақте баргашта рафтем ба Россия? не, ягон мушкилӣ, як мушкилӣ буд рафтан монда, ки мақсад ҳамун шабу рӯз одамо бисёр видео мекарданд ки мо мақсад ҷиҳод мерем, мо ихе мекунем, мо мекушем, мо наме чӣ кор мекунем. вақте ки мо ҳамин ҳадафи ман рафтан ҷо шуда видео кардем ки бародарое ки мисол хеле ният доштанд ки нияти ҷанг чӣ ва ин смисл надорад. вақте ки ваё ҷанг кунанд, одам бикушанд, там ҷанг кунӣ, одам бикушӣ, мисол фарқ байни туву вай да чӣ мемонад? мисол там одамкуш, ваям одамкуш шудан чи ҳар ду як никто да. мақсад ва ман видео кардам ки бародаро биёен чемаи хеле ғавғо бардоштан дар Москва митинг кардани исусуда, биёен ҳамёра хеле денежни ёрдам кунем да. мақсад ё ба хӯрока эҳтиёҷ доранд ва дар аэропорти Россия вақте ки мо хостем ҳамин давлата биброем ва беҳад саволҷавоб бисёр карданд ки шумо чӣ ният дорем уҷа мерем ва ё новостиҳоро тамошо мекунам. митингҳо шудастанд ки мардум мегӯянд мо ҷанг мерем, мо дар дарошка бикушоем исусро. аз сабаби ҳамин
мушкили рафтан дар ши не ки омадан да ягон мушкилӣ нашид 100% омадем дуромадем дар ши тозе ина шикри худо гаштаистем. мақсад видео кардем ки ба ҳар хел пропагандао дода нашавем, бовар накунем ва ба роҳи бад наравем. иҷа мардим мо медонед чӣ хеле ака ман яке аз ҳами ҳиссаи ҳамин мардум ба ҳисоб мерам. Мо гуфта гап занем, мо чӣ хели миллатем. ҳами як кас ҳами ҳай бига чӣ кунад ҳамун роҳ да ҳамун ҳама каса мерем чеченсо ҳайҳуй мекунад аз қафои ҳамун мо ҳам мерем видео мекунанд мисол мо ҳам кавчи мерем ва ё айдашон ҳеч намеоянд ва 4 муҳоҷири бечораи тоҷике ки паспорт надорад во ҳамво дар азобанд. ман ба хотири ҳамин муҳоҷиро видео кардам ки илтимос мақсад ай пай кор бортон бошен ва зиндагитон хизмати падару модаратон бошед. хизмати падар модаратон накунед. акай Парвиз, чӣ сабаб шуд ки шумо дар бораи ҳамин конкурсҳо видео кардем? конкурсҳо якчанд муддат рафтанд, шумо хомӯш будем як бора. Чӣ сабаб шуд ки шумо дар бораи конкурсҳо видео кардем ва ба мардум муроҷиат кардем? конкурс рости гап бисёри одамо тамшоҳидӣ чанд бохта нишон додагиам. бисёри одамо менависанд мада ки ака мо як канал дорем, канали моро реклама намекунӣ. мегӯм чӣ канале даоҷа медорам ягон видео надорад, конкурс дорум ака ҳамин конкурси моро реклама намекунӣ. ман ҳайрон мешидам, гуфтам э бачаи мардум миллионер шиде барои як конкурси қадар барои як канали қадар пул расход мекунанд. баъд як бор интерес нашид, омадам ҳисоб китоб кардам, як конкурса қариб та 150-200 ҳазор сомон фоида мемонада. ман гуфтам хеле бад бераҳмӣ кардан дар кор нест. мақсад ман мефаҳмам блогерано расход доранд исуса иҷада ду ба як тир ду нишон мезананд. хулас мошине ки бояд бифурӯшанд ба нархи қимат ӯро мефурӯшанд ва боз дар болои ӯ пул кор мекунанд. мисол ҳамин чиз ман дар рости гап так как ман қатъи муҳоҷиро бисёр кор мекунам, ҳамин чиз ман неприят нашид ва биромадам гуфтам ва касе бозӣ мекунад бикунад накунад. ман ҳеҷ кара нагуфтам ки бозӣ накунед. мақсад ман гуфтам ки шумо бидонед ки нам хеле чиза ва касе бозӣ мекунад ман рамак карда мегирам. ман ягон кас айрон назадам. ҳастанд нафарое ки вақте ки шумо кӯмак мекунед ягон нафарда ва ҳастанд нафарое ки ягон чиз истифода мебаранд аз маъюбӣ ё ин ки камбизоатӣ, мақсад ягон чиза истифода бурда хоҳиши ай шумо ягон чи гирифта ай шумо не ай нафарое ки пул равон мекунанд, муҳоҷирое ки мақсад шуморо ёрдам мекунанд, чтоб шумо ёрдам кунед, ай ҳамин чиз истифода бурда пули просто так гиранд. грубо говоря хеле чизо бисёр шидагиай ва номшона нагирем. мақсад дигар фарзанд чун маъюбай худованд шифои комилаш буда, аммо ай маъюби фарзанд чун истифода бурда мақсад ва ё худ чун медонанд ки тавбатнашавандаи ҳамин касал. ай ҳама аламовараш ҳамие ки медонад тавбатнашаванда ну на принцип мерава илтимос на жалост давид мекунад. мақсад илтимос кӯмак мекунем исусо хай мо инсонем дил дорем, мисол дили мо дар уҷа санг нестед вай дилай мақсад ваям ов мешава, мақсад дилмон месӯза ва вақте кӯмакш мекунем ҳамун рӯзе ки видеора мебурорем отношенияш дига мешава, мисол гапзаниш дига хе мешава ва итоги получается что бачаи вай тавбатнашаванда будай, вай пула ҷамъ кардай и қадору мехарад мега ина табобат кардесам сумингаша дар кисаш мезана. хулас ин хеле чизо аки шахсан ма дар нашидаем, ма дигар зуборое ки кушодагиам дидагиам да мисол телефон мехаранд. мақсад одаме ки муҳтоҷа телефони сенсорни имо ватсап вайбер вайда чӣ даку мисол ту муҳтоҷа проблемаи зиндагида буд ку мисол мегиранд телефон мехаранд дигар проблемаи личнишона буд мекунанд табобати фарзандаш як тараф да мемонад. фаҳмом. акай Парвиз, баъзан шояд муҳоҷирое бошанд ки барои гашта омада ватан пули билет пулӣ надошта бошанд. чӣ хеле шумо нақл кардем ки шуморо фиреб кардан, шояд ягон ҷо кор кунанд фиребшон кунанд ва пули гашта омадан надоранд. ҳамун нафарҳо дар инстаграми шумо муроҷиат кунанд, метавонед ҳамонро билет гирифта ба ватан биёред? Не. аз чӣ сабаб? аз сабабе ки ҳозир агар ки ман ҳо бугум чи инстаграми ман қатор мешава ва мо қадар қувваи калоне надорем ки ҳамаи ваёра проверка кунем ва бифаҳмем ки действительно же ҳамин одамо нуждатса мекунанд ва як вақтҳо ҳам хеле када будем ки мо мехоҳем ки одамо да патент кунем
ва одамое ки меоянд ку шароит надорам патент кунем ва кардем гуфтем ки ба як шарт мекунем ки оиле ки якум то набрад амон дар роӣ кунем ки чтоб мо як одаме ки меоянд ку бо вайда бикунем мо хеле буҷети калон надорем ку мисол мо суи мо ай ки ҷоя мо худи ҳамун мардуми муҳоҷирем ва мо хостем ки қатъи худи ҳамун мардуми муҳоҷир кор кунем яъне дастгирӣ кунем ва зиёда ай 30 чанд нафар да патент кардем ҳамагӣ як зан пула гардон 30 чанд нафар да шумо 30 чанд нафар да патент кардем муҷирати меҳнатӣ патент тайёр кардем патент тайёр кардем ҳамагӣ як зан пула баргардон тамом зангш мезанем ака оилик мана гирифтам ака пул нашида ака мегӯм ақаллан 2000 ҳар мороӣ ки мисол ҳамун мо бо як нафаре ки омад барои вай патентшаш то зиндагӣ як аз дигар пеш равад мақсад ранги чархо фалак ҳам хеле то хурдан ҳам мегирад мо ис я одам ёрдам мекунем вай пул роӣ мекунем хеле то хурдан гирад мақсад дидем ки мардои мо мебахшӣ уқа мардам набудаянд ва ин чиз ман худам да как амонати мардум да хиёнат ҳисоб кардам да мақсад ки агар ки ман ҳар вақтам хеле ай мардум пул биёяву ва ман патент кунаму ва ё бигирам бихӯрам бигардан ин уже некрасивае. акай Парвиз дар комментарияҳо шуморо баъзан вақте хонем Парвизи дӯст меган. Сабаб дар чи? Хай намедонам охи хеле Алишерҷон ки мақсад дӯст меган барои як инсона дӯст гуфтан чандин далело дар кора мақсад чандин шоҳидо дар кора ки мисол дида бошанд ҳамин кора баъд дӯстбугӣ мешавад ба Нью-Йорк Алишер вақте ки ман чанд барнома дар ин гапа гуфтагиам шояд такрор шавад одам ай таҷрибаи ҳаёти худаш яъне ай дуруни худаш мисол як одами дигарам баҳо метаҳад мисол дар ман вақте ки мисол худам ки дуздӣ кунам ҳаромхӯрӣ кунам мисол чӣ кунам вай медонам ки як аз дигар вақте бикунам мегӯяд ки ҳамин мекунад дуздӣ мекунад барои ки ту худат кардӣ ҳамиди вай одам ки дуздай мисол дурунашда ҳамун атмосфера худашда саздава тарбия кардагия ва фикр мекунад ки вақте ки ҳамин пул дар дасти ман мешид ман мекардам шояд ҳамин одам бикунад шояд не мекунад барои ки вай худаш мекунад барои ҳамин ё завистникҳо ҳам баъзеш мешавад ки просто так барои комментария сиёҳ кардан менависанд ва баъзеш инам хеле одамое ки ай дуруни худшон чӣ мекунанд. Хай шумо дар дуруни интернетен ва ин чиза медонен Кара Пранк як тоҷике ки дар Москва пранк кард ва мақсад судш кардастанд. Бисёри блогерои тоҷик мақсад видео кардан муроҷиат карданд ки барои адвокати вай пул дар корай пул ҷамъ карданӣ шуданд. Пул хай чӣ хеле ки дар видео маълума бисёр муроҷиат доранд маълума ки кам ҷамъ шудааст оҳиста ҷамъ шудааст барои адвокати ҳамун Кара Пранк. Шумо вақте видео карден барои хона як инсон асос кардан дар ҳам видеото гуфтагие ки як инсон худаш 45-43 ҳазор сомон равон кардагия барои кришаи мардака сос кардан яъне ки аудитория ки шуморо тамошо мекунад дар шумо боварӣ дорад. Сабаб дар чӣ буд ки шумо видео накардем барои Кара Пранк? Сабаб рости гап ман ҳамин чӣ хеле ки ози Кара Пранка дидастам ва сабаби якум видео накардам адвокате ки уро ман тамошо кардам тупоя ва 1 миллион рублам та даст ҳеҷ кор намеояд. Ман ина гарантия медиҳам просто так мо метавонем ки дар оилаи кира ёрдам кунем оилаи Кара Пранк кардан мисол не ки аввал худованд мушкилишро осон кунам ва баъд адвокате ки якума дидагием дар телевизорҳо ишонаш метиҳад ва тупоя вай даст ва ҳеҷ кор намеояд ба хотири ҳамин ман гуфтам ки чем ози мо пул ҷамъ кунему бирем 200 ҳазор дар дасти ӯ бадбахт бутем вай даст вай по-любому ҳеҷ кор намеояд лучше ҳамин сума хонагиҳошон дар бутем хубтар дар оянда ва ман 100% боварӣ дорам аввал ба худо ва баъдан боварӣ дорам ки ин проблема нест ки бояд Кара Пранка бишунонанд. Шояд як таҳдид мегӯянд ку угражат мақсад як бор тарсонданда дигар блогерора ки мақсад ҳамихаи корро дар лезид накунед мисол шӯхӣ ест шӯхӣ но ин тема серьёзная да мақсад то что нашоди ҳамун вабо барои ҳамин дар оянда кӯшиш мекунем дастгириш кунем хай шояд ба фикри ман ҳамин дилам гувоҳӣ додааст ки одам намешинад барое ки вай на одам куштай на ягон касае хеле жестокай баъд тарсондай
نمیدونم. ай дуо мекунем ки خداوند مشکلش آسان کنه. акай Парвиз кадом комментария ва кадом сухан бисёртар дар шумо сахт мерасад? کدام کامنتاریا؟ ҳақорат, نه حقارت ها نه. میدونی کدام کامنتاریا؟ آدم دیدسته که من چیکار کردم می‌نویسه که همش دروغه. як одам дар хона дораса ин чиз дурӯғ аст. دروغه می‌نویسه. میگه دیدسته که ما دادیم همون خونه را سوس کردیم دادیم. با می‌نویسه همش دروغه. من این گپ سخت نمی‌رسه. فقط من اینترس نه که آدمو در تواخ چون در نیوور یا کوران و یا چقدر دیدستی و می‌نویسه که کارو دروغه. و بعد یک چیز دیگه من سخت درد میکنه که آدما ما می‌نویسن که کمک بکن ما کمک نمیتونیم کردن. مثلا برای که حاضر به همین دست معقول کردیم با دهنم گم زدن نمیتونم. ما یک کسی یاردم کردیم بود در پارالل نمیخواد میگه یاردم که وقتی که او را نمیکنیم زد شما دروغگو بودین. مثلا همین چیز من به حد سخت میرسه که و یا هر انسان میخواد که کمک ما فقط در خودی همون برسه با ما زن چه روزگو بدهیم. این نفرایی که ما یادم کردیم و یا این چیزا حساب نمیکنن مثلا بها نمیتیان باید خودی همون نفرا در کمک کنیم. شما акай Парвиз видео карда буден оиди хатнатӯи кӯдакон ятимон ҳамин мавзӯъ чӣ шид? این موضوع را راست دیگه نمی سحر تا همینجا را اومدن فکر کردم تا که بهار این هوا را ببینین امروز 11 و ما باید همین روز یک روز شم میگذروندیم. باران میباره و اون جایی که ما انتخاب کردیم ماشین ما اوت نمیره و اونجا مثلا تا که تا اپراتوری باید خاتمه برای با خاطر همین از فکر در زدگیم که حداقل همین یک چند نفرایی که پول روان کردگین اما قدرش بکنیم یک 3 قشلوق میشه 2 قشلوق میشه و بعد اپریل میگم بکنیم بعد مای که قوقی باشه که تو بدونی که فلان روز میره همین کار بود میشه و از ما اگه همین روز باید مثلا میرفتیم نه امروز بارون اینا پگاه هم بارونه مثلا من نمیدونم پگاه زنگ میزنیم اونجا در ورچو تیار میشم بالینسر تیار میکنیم که پگاه بارونه ما رفتن نمیتونیم. نه خیلی پرابلم های از من ذکر شدم که همین کار چه کنم و باید خلاصه اومدگیم که باید همین را ما مقصد قوقی دکنم همین نزدیکی مای شب همین وقت رو کنم. вақте бори дуюм бангладеш рафтем бо ҳамроҳии аҷамстан дар бори дуюм рафтантон бидан нафарое ки шуморо аллакай шиносанд ҳамчун тоҷик аз тоҷикистон ятимхонаое ки мо бори якум хабар гирифтагӣ будем кӯмак кардем боз ҳамон ятимхона рафтем кӯдакҳоро шинохтам ва баъд дар як ҷо авқот мехӯрдем ӯ кара рафтанда ин кара рафтандам ҳамун ҷо рафтем хӯрдем уҷа дар шинохтан ӯ дафъи рафтан дар як гостиница рафта будем ӯ гостиница ашоти ду одами дига буд ҳамон худи бангладешиё буданд ва дар гостиница қимат буд беҳад қимат буда вақте мо ҳамин карати рафтамон дар ҳамун гостиница рафтем қимат буд мо наистоне ки администратори ҳамун гостиница моро шинохт қатимон салом алейк кард ва гуфт ки бибинед мо шуморо скидка мекунем арзон мекунем скидка ҳам кардем ки зури мо нарасид дар гостиница истодан мо гостиница дига рафтем хулас шинохтан бисёр ҷода. акай Парвиз дар оянда ё ин ки дар ҳамин соли ё ин ки соли дигар ният дорем ки дар дохили кишвар шояд ягон ҷо роҳҳош безе бошад барои роҳ соз кардан ё ин ки мактаб соз кардан хеле ният дорем ё ин ки фақат ба ягон оилаҳо кӯмак мекунем? не ният ҳаста иншоаллоҳ дар оянда кӯшиш мекунем ки дар деҳаҳои дурдасти ҷумҳурӣ мехоҳем ки ягон ҷо мактаб бикушоем медпункт бикушоем ягон чӣ ҳам хеле ҷое ки мақсад ба мардум хизмат кунад яъне як оиларо кӯмак кардани мо як мактаба соз кардан ба як аҳолиро хизмат кардан ҳар душ яке ваям ба мактабам ба мардум хизмат мекунад медпунктам ба мардум хизмат мекунад ва дар оҷа шояд 5-6 маълим соҳиби маош шава соҳиби пул шава 5-6 духтур соҳиби пул шава иам хуб айда мақсад ният ҳаста ки медпункт ҳам хеле чизо соз кунем дар оянда ва як орзуи дига дорум хайр шабад ягон барномаи дига да мегӯм.
зиндаву сарбаланд бошед, ба ҳамаи коротон пешравӣ хоҳонем. Бигзор ҳамеша чӣ хеле ки айни ҳол шуморо бовар мекунанд ва кӯмак мекунанд бародарое ки дур аз ватан қарор доранд, шутоби шумо ягон оилаи дигарро ёрдам кунед. Бигзор ҳамавақт ҳамихел боша ва пешравӣ ба шумо хоҳонем ака. Зиндаву сарбаланд бошед. Ягон сухан дошта бошед охири барномада? Марҳамат. ҳазор раҳмати калон ки барномаи манро хеле шавқовар кардем. Мисол хеле чизои хуба интихоб кардем ва шояд бисёриҳо мехостанд баъзе чизҳоро бифаҳманд ва ман мехоҳам ки дар оянда намихе чизое ки мардум интерес нишонад бифаҳмидан ва чӣ мехоҳанд фаҳмидан бинависанд дар комментариҳо ва ман мехоҳам ки намихе комментариҳоро ҷудо кунӣ. Мисол ман ҷудо накунам, барое ки ман ҷудо кунам, ман хубоша ҷудо мекунам, масалан чизе ки ба манфиати худам бошад. Мам хай ҳақоратша интихоб. Не ҳақораташа не бо. Масалан ҳақората чӣ интихоб? Ҳақорат ва ҳақората. Мақсад як чизе ки хуб мисол одамо мехоҳанд фаҳмидан интихоб кунем ва ҳадақал дар як муддат тамхе видео бикунем ва мардум бифаҳманд ки мо дар кадом вазъият қарор дорем, чӣ кор кардем ва чӣ планҳо, чӣ нақшҳо дорем. Хубай, беҳтаринай ва ҳазор раҳмат як бор дигар ва ҳазор раҳмат бародарода ки дастгирӣ мекунанд, бовар мекунанд ва хоҳиш мекунам агар кадоме ки мисол ягон чизи дигара фаҳмидан мехоҳанд барои дар барномаи оянда дар таи комментариҳо бинависанд. Шояд ягон муддат 2 тамхе видео ё 3 тамхе видео кунем ва барои мардум бифаҳмонем ки мисол мо дар кадом вазъият қарор дорем. Зиндаву сарбаланд бошед ака. Саломат бошед. Барори кор.